नमो ब्राह्मण गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सन्तकरं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशयं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभ्रं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तुमेव माता सपिता तुमेव सखाश्च
सचिदानंद चिन्मय चिदानंद अशरण प्रकरण कोटि ऐश्वर्यर मालिक श्री श्री अकर्म कर्मदायक बाबा बुद्धेश्वर माँ पार्वती रानी एवं कार्तिकेश्वर महाराज गणेश पंडित जी एवं समग्र विश्वर विष्टकारी शनिश्चर महाराज वीर बजरंग बाबा ध्रुवहारी क्लेशहारी सत्यदायी माँ दक्षिणाचार्य कोटि कोटि ओडियार मौड़मणि प्रभु जगतनाथ जगन्नाथ एवं ये भुवनर बुद्धेश्वर स्वामी समस्त श्रद्धालु समस्त कलावलिया एवं सबुदिन 365 दिन जे मो बाबा आगे आरती करुथांती सेवक मनोभाव नहीं सर्वप्रथमे निजको संपूर्ण समर्पण कर निज सेवक भावी समस्त छोट बड़ श्रद्धालु भाई भौणी मान मोर सतीत घनिष्ठ प्रणाम एवं गभीर कृतज्ञता। पवित्र आज जलरागीर अंतिम दिवस केते श्रद्धा फल देव देव महादेव अकर्म कर्मदायक शिवंक लिंगरी आमे आज जल अर्पण करबा ये आजिर कथा जेते समुद्र मंथन है भल भल जिनिस देवता मैंने बांधी नहीं आ चारिटा बेलपत्र गोटे बदल संतुष्ट होता जाचिक कल्याण करथिबा देव महादेव हलाहल विश्व को पान करते मस्तक को ठंडा करने देवता माने जल अर्पण करते वंचित पुरुष प्रभु राम सीतांकर पक्षरे सीतांक पाइबा प्रभु देव देव महादेव की पूजा करते सेपटे वीर प्रतापी रावण अगाध ज्ञान आ मुक्तिर मार्ग को मुक्ति पाइबा देव देव महादेव को जल अर्पण करते प्रथम काउड़िया प्रथम वर्ग बाहर नहीं जाऊवा सी अंध पिता माता श्रवण कुमार बाबा माँ अंध अभिलाष रखिले से दिन थरटी मात्र जाई गंगार स्नान करने से दिन श्रवण कुमार निज बापा माँ निज बापा माँ से दिन श्रवण कुमार कांधे 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 गोही गोही गंगार स्नान करते इतिहास प्राचीन परंपरा शास्त्र को मन पकड़ा आज आम जो बोलबम यात्रा से देव देव महादेव यात्रा जल लगी अर्पण आम समस्ते आसीचे आम समस्ते जय ध्वनि दे हरि हरि बाबा बोल देव देव महादेव की आपन निकट देवदेव महादेव कथा कहवा तार कथा आरंभ करने बहुत कष्ट लगे हस मारे कहीं हस मारे ना गोटे ऐश्वर्यर मालिक जी गोटे ऐश्वर्यर मालिक जी अखिल ब्रह्मांडर नायक अकर्म कर्मदायक जी जाचिकी कर्मफल दियते आशीर्वाद कर सी मो बाबा बुद्धेश्वर आरी दरबार में तारी प्रांगण रे तारी कथा कहवा निजको लाज लगे कहीं ना मागे मामू घर कथा कहवा चाह मागे मामू घर कथा कहवा चाह मो बाबा बुद्धेश्वर आगे मु आपण से कथा कहवा ठीक से कहीं मो कथा कहे ना जेते बाबा बुद्धेश्वर आई घंटा पर विभागर बाहर बुढ़ापर बरबस हो कौतूहल नारद से आसी पहुंची गले कहले हे देवदेव महादेव ना कह ना बर्तमान गोड़ टेक बस बरबेश्वर बाहर तुम तो किसी
ଅଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଅକାତିରେ ଗୌରୀ ନାହିଁ, ତମେ ତ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ତମେ କେମିତି ବାହା ହେଇଯିବ? ବାଜା ବାଣ ଲାଇଟ୍ ରୋଷଣୀ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ବାବା ବୃଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ନାରଦ ନା ନା ବର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦରକାର? ନା ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ନା? ନା ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ନା କଣ? ନା ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ତ୍ରିଶୂଳ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଗଙ୍ଗା ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଶୁଣିଦେଲେ ଅସ୍ତ୍ର କଥା ନା, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ସିଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମେ କଣ ପାଉଡର କ୍ରିମ କିଣିବା ପାଇଁ ତମ କତିରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତମେ ତ ଅକାଳି ବିରି ତମର କିଛି ନାହିଁ, ସଂସାରରେ ରହୁଛ, ତେବେ ପାଉଡର କ୍ରିମ ହେଲେ ସିନା ତମେ ଲଗେଇବ। ନା ଅଛି ନା? ନା କଣ ଅଛି? ନା ତମ ପାଉଡର ଦାମ କେତେ? 200 300। ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେ ପାଉଡରକୁ ଲଗେଇଲେ ମୁହଁ ସାଇଡ ଇନଫେକ୍ସନ ହବ, କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ତମ ପାଉଡର ଭଲ ନୁହଁ, ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ମୋ ପାଉଡର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ କିଏ? ନା ସଂସାରର ପାଉଡର ମୋର ହଉଛି ପାଉଡର ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଗଙ୍ଗ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ନାରଦ ତ ବଢିଆ, ନାରଦ କହିଲେ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ତମ ପାଉଡର ଠିକ ଅଛି, ତମ ବସ୍ତ୍ର ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ବାଜା ନା ଦେଖ, ତମେ ଯୋଉ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣିବ କାନ ଫଟେଇ ଦେବ, କାନ ତରା ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଆଡ଼େଇ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାଜା ଏମିତିଆ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ନା କଣ? ନା ଡମ୍ବରୁ ବାଜିଲେ ସିଏ କହିବ ତାପଡ଼ା ତାପଡ଼ା, ତାଠୁ ବଡ଼ ତାଠୁ ବଡ଼, ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ, ତାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ, ଆମସେ କୋଇ ଜାଗା ନାହିଁ। ହେ ନାରଦ, ମୋର ହଉଛି ବାଦ୍ୟ ହଉଛି ଡମ୍ବରୁ। ଠିକ ଅଛି, ତମର ଡମ୍ବରୁ ସିନା ବାଦ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତ୍ରିଶୂଳ ହେଇଗଲା ଅସ୍ତ୍ର, ପାଉଡର ହେଇଗଲା ହଉଛି ସଂସାର ପାଉଷ, ହେଲେ ଲାଇଟ୍, ବିନା ଲାଇଟ୍ ତ ତମେ ଯିବନି। ଶିବ ଡାକିଲେ ନାରଦ ନା କଣ? ନା ତମ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ନେଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଡିଜେ ସରିଯିବ ନା ତା ସାଉଣ୍ଡ କମିଯିବ, ତା ବାବାର କମିଯିବ, ଲାଇଟ୍ ଆସିବନି। ଆଉ ଦେଖୁଛ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଦେଖୁଛ ତ। ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଆଲୋକ ହେଇଯିବ। ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଜୟ। ନାରଦ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଥିରେ ପାରି ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ତମ ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ନା? ହଁ। ନା ଯଦି ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ତମର ବାଣ, ନା ଗୋଟାଏ ମିଶ୍ରଣ କରିବି ଇନ୍ଦ୍ର ଗତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବରଟି ଆସିବ, ବାଣ ଫୁଟେଇବ, ଭୁବନଟା ହବ ଆଲୋକିତ, ଭୁବନଟା ସାଉଣ୍ଡ ହବ। ମୋ ଠାକୁର କହିଦେଲେ ଗୋଟାଏ ମିଶ୍ରଣ କରିବି ଇନ୍ଦ୍ର ଗତିକି, ଦୁଇଟା ବଜ୍ର ଫଟେଇ ଦବ, ଏକାଥରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଆଗ ବାଜା ବାଜିଯିବ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଗନ୍ଧ ଭଗବାନ ଜୟ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମର ବାଜା ହେଇଗଲା, ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ମୁକୁଟ ନା ଠାର? ନାରଦ ମୁକୁଟ ଅଛି ନା? ନା କଣ? ନା ତମ ମୁକୁଟ ପବନ ଆଇଲେ ଉଡି ନବ, ବାତ୍ୟା ଆଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କଲର ଫେଡ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ମୁକୁଟକୁ କେହି ପଚାରିବେନି। ହେଲେ ମୋ ମୁକୁଟ ଦେଖ, ଚଟା ମୋର କେଡେ ବଡ ମୁକୁଟ, ଇଏ ପବନ ଆସିଲେ ଉଡିବନି, ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ନବନି, ଏ ମୁକୁଟ କଲର ଫେଡ କରିବନି। ବୋଲା ଭଗବାନ କି ଜୟ। ନାରଦ କହିଲେ ଆମେ ତ କୋଉଥିରେ କିଛି ପାରିବନି, ଇଏ ମୁକୁଟ ଆଙ୍କର ଠିକ ହେଇଗଲା, ବାଜା ଆଙ୍କର ଠିକ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୁକୁଟ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ ହେଇଗଲା, ବର ସାଙ୍ଗରେ ତ ବର ଯାତ୍ରୀ ଦରକାର ନା ଅଛନ୍ତି ନା କଣ? ନା ମୋର ଡବଲ ବରଯାତ୍ରୀ ନା କଣ? ନା ଜଣେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ବରଯାତ୍ରୀ। ବରଯାତ୍ରୀ କିଏ? ନା ଆମ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ବୋଲବମ ଆସିছে, ଇଏ ହେଲେ ବରଯାତ୍ରୀ। ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ନା ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ 50 ଗଳି ଗଳି ଯାଉଥିବ, ସିଏ ମୋ ବରଯାତ୍ରୀ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ତାହେଲେ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ ବରଯାତ୍ରୀ ସବୁ ହେଇଗଲା ନା? ହଁ। ନାରଦ କହିଲେ ଠାକୁରେ ନା କଣ? ନା କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବର ଯାଉଛି ନା, ଟିକେ ମାଲପାଣି ନନେଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେନି, ମାଲପାଣି ନନେଲେ ଯିବେନି, ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆସିବ ମାଲପାଣି। ଆପଣଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଲ ଅଛି ତ? ଶିବ ଡାକିଲେ ନାରଦ ନା କଣ? ନା ତମେ ଯୋଉ ମାଲ ପିଉଛ ଆସ୍କା ପଟି ପିଓର ପାଇବ ବେକାରୀ ଲେମନ, 4 ଘଣ୍ଟା କି 8 ଘଣ୍ଟା ନିଶାନା ନା? ହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବରଯାତ୍ରୀ ଯୋଉ ମାଲ ପିଇବେ ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଶା ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ସିଏ କୋଉ ମଦ? ନା ଭଜ ଭାଗବତ ଭାଷା, ଭଜିଲେ ହଜିବ ତ ଦୁଃଖ ବସା, ବାଇଆ ମନ ପ୍ରିୟ ଏହି ମଦ ନିଶା, ବାଇଆ
सब चाखा दरकार तमर मद आम कली जो मद पिता सागे चाखा खाऊଛନ୍ତି जदि तुम सागे बरजाती भागवत मद को पीले ताले हे देवल महादेव तमर चाखा कौन ना मो चाखा कौन जान ना कौन कहना टे शुणा ना मो चाखा हो गंदे की बाटी दब आ गुआ फल दिया ता सागे मिसई दब मोर चाखा हो बोला भगवान की आ गोटाए कदली चाचा कदली डाइनाइट गुरुरे खाई दब मुक्ति पाइबे से दिन ठीक सही आया पर जाई ग्राम में पहुंचला पर जब ग्राम में पहुंची देव देव महादेव बसଛନ୍ତି एति बेले नना बसी डाकिले कहले हे बर तुम बाबा नाम कहू बापा नाम कहले हाथ गणती पड़े शिव चिंता कहले मैं बाहर भी बापटे कोटी आड़ी हारी हारी आड़ी ब्रह्मा बसले कहले होय होय तुम बापा का नाम कौन कहू ब्रह्मा कहले शिव को कहले मु गोटे बापा को गाड़ी ना कौन ना तुम पछपटे दिए बसुंदी विष्णु को ढाई देले बोला हमला कदम भगवान की नना बसे रागी पछाले कहले हय विष्णु तुम जयपुर बापा ना कोन तुम ना कोन ना तुम जयपुर बापा बोला कदम भगवान की जे कोटी ऐश्वर्यर मालिकी जहार सब चिरंतन जहा इच्छा पत्रटी हरि पारे ना ताके कथा कहिबा जहा मु आपन निकटरे मामू घर कथा कहवा ठीक सही है तेणु से शिव शिव देव देव महादेव टिके नाम संकीर्तन नवा तापरे आज भजन कार्यक्रम आरंभ करबा बोलो ओम नमः शिवाय 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 बोले भगवान की जेते भाई ना बस मोबाइल चिप बना नहीं मोबाइल रे सब अछि बाबा मानुछि किंतु तुलसी दास कलम कले सत्संग रे तोड़ अछि बिनु सत संग विवेक न होई राम बिना रूप सुलभ न सोई राम सिया राम जय जय सिया राम राम सिया राम जय राम जय राम बिनु सत संग मोबाइल रे सब अछि किंतु विचार विवेक ज्ञान उठे नहीं मुझे वेद पुराण से क्या मुझे सत्य के पाठ पढ़ा दो कोई मते 30 वर्ष हला